Mga ang tinawag sa karaang naambay ang sugilanan sa nalog ng barangay sa tuwing 1890. Ang taga-Lugulugu, problemado sa katulong o kalisod sa kalupinan, maunang nagposigikin sila ang kahon sa atabay para lang makasalbar sa kalupinan. Apan sa bisan asa sila magkahon tapin para managilang ihapon matagal-tagal sa tubig. Sangit ang pinis na barangay nakaaguman sa tayaw ang palubinan sa atabay. Apan dakong ihapon ang ilang kalipay kay aduna sila'y magamit na tubig sama sa pagluto sa pagkaon, pag-inom gamit usab sa kaligo o pag-isda sa mga tanong. Sukat kaniadto, adunay na bisita sa na ngayong inom, ilang kinig gidalita, apan ang kinig, maayo ba ng tubig, pero ang ubat sa mga pulupin, maaan kinig. Maong ginaglan kinig maalam ang barangay maalam. Ilong tubig, unsa ka-importante ang tubig sa kinailangan. Our contingent number 10, Barangay Maalam. Mao kini ang sugilanon sa barangay Maalam. Kaniadto, dunay mga Kastila na mianhi sa Mount Barrio. Kung nangayong inom, kidalitan kini sa mga lubulupyo. Apan nangutana kini, unsa kini, maaat kini. Sukat kaniadto, kitawag ang Mount Barrio nga barangay Maalam. Hinumdumi kung unsa ka importante ang tubig sa kinayaan. Mao kini ang pagpasundayan sa barangay Maalam. Unsa di ay sugilanon aning karaang atabay pa? Kapalupaganan, unsay kagahapon ni? Unsa man tay? Sige, iskutan ta ang sugilan. Namog na ang mga anak humikan sa pagkaot ng atabay. Nabisan asa sila dapit magkaot, maalat ng gihapon, ilang maglawag. Kani anak itawag kini Baryo Maan. At ang iwalas sa panahunan, adunay bisita na Kastila, nigilaw kini ang tubig sa atabay. Mingon kini maayo ba ni apan ang tibag sa lumulupyo, maalat diha na muna ang Baryo Maan. Tinuod
mo di ayangalan. Maayo ang panubig, halag sa kadagatan.